বিরোধীরা সংসদ চলতেই দিচ্ছে না। সরকার সব ধরনের প্রশ্নের জবাব দিতে প্রস্তুত, কিন্তু বিরোধীরা সেই সুযোগ দিচ্ছে না। বুধবার সাফ বার্তা দিলেন কেন্দ্রীয় স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী অমিত শাহ। দীর্ঘদিন ধরে অমিত শাহের বিবৃতির দাবি জানাচ্ছিলেন বিরোধীরা। তুমুল বিতর্কের জেরে দফায় দফায় মুলতবি হয়ে যায় সংসদ। সম্প্রতি কেন্দ্রীয় মন্ত্রী কিরেন রিজিজু জানান অমিত শাহ বিবৃতি দেওয়ার জন্য প্রস্তুত। আর বুধবার স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী নিজেই জানান 24 ঘন্টা আলোচনার জন্য সময় দিতে চান তিনি। নিট প্রশ্ন ফাঁস নিয়ে আন্দোলনে অংশ নেওয়া যুবকদের ওপর হামলার অভিযোগ, রাম মন্দিরের দানের টাকা চুরির অভিযোগ সহ একাধিক ইস্যুতে বিবৃতি চেয়ে বারবার সরব হয়েছেন বিরোধীরা। উত্তপ্ত হয়েছে সংসদ। এই প্রসঙ্গে অমিত শাহ বলেন, বিরোধীরা আলোচনার দাবি জানিয়ে একটা চিঠি জমা দিক, তারপরই সরকার বিষয়টা বিবেচনা করবে। বুধবার 3টে থেকে আলোচনা শুরু হোক, আমি বৃহস্পতিবার 3টের সময় উত্তর দিয়ে দেব। चूंकि संसद भवन के अंदर विपक्ष संसद को चलने ही नहीं दे रहा है दोनों गृहों में, तो कोई जाकर क्या करेगा। जहां तक चर्चा का सवाल है, सरकार की ओर से किरण रिजिजू जी ने, जो हमारे पार्लियामेंट्री अफेयर्स मिनिस्टर है, उन्होंने बहुत स्पष्ट कर दिया है कि नीट आंदोलन के छात्र प्रदर्शन पर सभी प्रकार की चर्चा करने के लिए सरकार तैयार है और चर्चा के लिए समय सुनिश्चित किया जाए और विपक्ष तैयार हो जाए। पहले तो ये यही मांग कर रहे थे, हमने हाँ बोल दिया। मेरी ओर से भी मैंने कह दिया है कि मैं किसी भी सवाल का जवाब देने के लिए संसद में तैयार हूँ, मगर वो चर्चा ही नहीं होने देना चाहते। अब जनता तय करे कौन भाग रहा है। आज मैं विपक्ष को कहना चाहता हूँ कि आप एक पत्र 2 बजे तक लिख कर दे दीजिए स्पीकर साहब को। 3 बजे से चर्चा चालू कर देंगे और कल 3 बजे मैं जवाब दे दूंगा सारी चीजों का। তিনি যে কোথাও পালিয়ে যাননি, বিরোধীদের জবাব দিয়ে সে কথাও বলেছেন অমিত শাহ। আসলে পালিয়ে যাওয়ার মানুষ নন কেন্দ্রীয় স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী, তা বারবার স্পষ্ট করেছেন নিজে। তার মস্তিষ্কের প্রশংসায় পঞ্চমুখ গোটা দেশ। এই পরিস্থিতিতে তিনি যে পালিয়ে যাওয়ার পাত্র নন, তা ফের স্পষ্ট করলেন অমিত শাহ। मैं सदन में ही बैठूंगा, सबको सुनूंगा और सब चीजों का जवाब दूंगा। सरकार के पास छुपाने के लिए कुछ नहीं। वो भी चर्चा करूंगा कि आपने क्यों चर्चा नहीं चाहिए। भारतीय जनता पार्टी की मोदी जी के नेतृत्व में सरकार, एनडीए की मोदी जी के नेतृत्व में सरकार हर चीज पर चर्चा के लिए तैयार है। संसद वो चलने दे बस। संसद में एट लेंथ चर्चा होती है। आज 3 बजे से देर रात तक, जब तक वो बैठे, और कल दोपहर 3 बजे तक हम तो क्वेश्चन आवर भी सस्पेंड करने के लिए तैयार है, अगर स्पीकर साहब अनुमति देते हैं तो। कल 3 बजे तक मैं चर्चा के लिए तैयार हूं। मैं खुद बैठूंगा, हर चीज लिखूंगा और हर चीज का जवाब दूंगा, जिससे देश की जनता के सामने सारी चीजें स्पष्ट हो जाए, दूध का दूध और पानी का पानी हो जाए। अब विपक्ष ने तय करना है कि उनको चर्चा करनी है या हंगामा करना है। অমিত শাহের আলোচনার প্রস্তাব খারিজ করে দিয়েছেন লোকসভার বিরোধী দলনেতা রাহুল গান্ধী। তার সফট কথা, কেন্দ্রীয় স্বরাষ্ট্রমন্ত্রীর কাছ থেকে কোনো ভাষণ শোনার আগ্রহ নেই বিরোধীদের, বরং আন্দোলনরত শিক্ষার্থীদের ওপর কেন দমন পীড়ন হলো তার জবাব দিতে হবে অমিত শাহকে। একই সুর শোনা গিয়েছিল কালীঘাট তৃণমূলের সাংসদ মহুয়া মৈত্রের গলাতেও। फलाना ठिकाना हमको नहीं सुनना है। अमित शाह सदन में कौन रोक रहा है? सीढ़ी तो यहाँ है, जानते नहीं है अमित शाह लोकसभा का ठिकाना। भेज दे उनको चिट्ठी लिख के कि लोकसभा कहाँ पे है। আর এখানে বিরোধীদের সদিচ্ছা নিয়েই উঠতে শুরু করেছে একাধিক প্রশ্ন। আদৌ কি তারা পড়ুয়াদের স্বার্থে আলোচনা চাইছেন, নাকি সবটাই রাজনৈতিক ফায়দা আদায়ের চেষ্টা? এই পরিস্থিতিতে রাহুল গান্ধীকেই কটাক্ষ ছুড়ে দিয়েছেন রাজ্যের পঞ্চায়েত মন্ত্রী দিলীপ ঘোষ। তার মতে, রাহুল গান্ধী প্রকাশ্যে পরিস্থিতির মোকাবিলা করতে ব্যর্থ। राहुल गांधी कभी फेस नहीं करते हैं, कभी सामने नहीं आते हैं। हिम्मत ही नहीं। हिम्मत होता तो दिल्ली में खाली जैन जी कर दिया, क्यों नहीं आ रहे हैं झारखंड में? कभी सामना नहीं करते हैं, पीछे से कुछ बोल के लोगों को भड़काने का प्रयास करते हैं और मौका आता तो भाग खड़ा हो जाते हैं। इसलिए लोकतंत्र में बोलने का अधिकार है। विपक्ष का नेता है, वो सामने आके बोले, पार्लियामेंट में डिबेट करे, यही लोकतंत्र होता है। पीछे से लड़ाई नहीं होता है। সব মিলিয়ে কেন্দ্রীয় স্বরাষ্ট্রমন্ত্রীর খোলা চ্যালেঞ্জ এখন বিরোধীরা গ্রহণ করে কিনা সেটাই দেখার। যদিও শাহের মাস্টার স্ট্রোকে বিরোধীরা যে কুপোকাত হয়ে গিয়েছে তার বলার অপেক্ষা রাখে না। ক্যালকাটা নিউজ।